मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हराम के मौजू पर बनी पहली वीडियो में हराम के मायने, इकसाम और कुछ अहम मौज़ूआत को ज़ेरे गुफ्तगू लाया गया था। मेरी इस वीडियो को पसंद करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हराम की कुछ सूरतों का जिक्र करने के साथ साथ इसके नुकसानात का तज़किरा भी करूँगी। नाज़रीन, आज के इस दौर में जहां हमें ज़रूरत है अपने दीन पर, अपने अकायद पर मजबूती से डटे रहने की, हम में से अक्सरियत मादा परस्ती और दजाली फितनों में खोकर अपनी असल शनाख्त और दीन की असल रूह से ही नावाकिफ हो गई है। पाकिस्तान जैसे नाम नेहाद इस्लामी मुल्क में माशी निज़ाम अल्लाह से जंग करके चलाया जा रहा है। नाज़रीन, मेरा इशारा सूदी निज़ाम मईशत की तरफ है। सूद अल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ी जंग है। चाहे हमारा बैंकिंग का निज़ाम हो या दूसरे ममालिक से कर्जों का हसूल, हर जगह सूद की वजह से बेचैनी, बेबरकती और मसाइल बढ़ रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर सूद की तशरीह की जाए तो ऐसा पैसा जो आप बगैर किसी मेहनत के किसी दूसरे शख्स से हासिल करें, उसे सूद कहा जाता है। मसलन आप किसी से उधार लें, चाहे जायज़ या नाजायज़ ज़रूरत के लिए, और उस पैसे पर एक खास शरह तक आप मुनाफा अदा करें। यानी असल तो वापस करना ही है, लेकिन असल रकम के अलावा कुछ पैसे हर माह के हिसाब से ज़्यादा अदा करना होंगे। ये सब सूद के ज़ुमरे में आता है। कुरान और हदीस में खुले आम सूद की ममानियत और हराम होना वाज़िह है। पहले ये निज़ाम सिर्फ बैंक की हद तक था। दूसरे ममालिक खासकर IMF से कर्जा हमें भारी सूदी शराइत से मिलता है, इसलिए हम इस कर्जों के चुंगल से आज़ाद चाह कर भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। असल रकम अदा करने की सकत हो भी तो सूद मिलाकर अदा करना नामुमकिन हो जाता है और सूद अदा करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है। आज के दौर में एक आसान जरिया माश भी लोगों ने सूद बना लिया है। कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी जमा पूंजी, रिटायरमेंट से मिलने वाला पैसा, या बेवा औरत अपनी जमा पूंजी बैंक में जमा करवाकर उसे महफूज कर लेती है और इसके बदले बैंक से हर माह माकूल रकम प्रॉफिट के नाम पर हासिल करती है। क्या शर्म से डूब मरने का मुकाम नहीं? हम मुसलमानों के लिए जिस चीज़ से हमारे नबी पाक ने मना फरमाया, अल्लाह से सीधी जंग करार दिया, उसी चीज़ को मुनाफा यानी प्रॉफिट का नाम देकर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सूद का मतलब इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट ही है। अब तो बैंक में पैसा रखवाकर अगर प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट, आम ज़ुबान में सूद की रकम कम लगे तो नाम नेहाद मुसलमानों ने एक और तरीका इख्तियार कर रखा है। वो अपना पैसा किसी मालदार ताजिर या किसी ऐसे शख्स को दे देते हैं जिसका जरिया आमदन ही हराम हो, और वो इस पैसे से अपने हराम और नाजायज़ कारोबार में लगाकर एक खास रकम जो अमूमन बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा हो, वो हर महीने अदा करता है। तो क्या आप 5 वक्त के नमाजी, बुजुर्ग, बेवा, यतीम, ज़रूरतमंद, ये प्रॉफिट लेने वाले ये सोच सकते हैं कि आप हराम नहीं खा रहे? जनाब, आपकी नमाजें, आपके दिखावे, आपका दीनदार होना कहाँ गया? आपने तो अल्लाह से सीधी सीधी जंग ही कर ली। नमाजें आपको अल्लाह के गज़ब से बचा पाएंगी? क्या इस सूरत में आपकी नमाजें कबूल भी हो रही हैं? मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपनी जवान औलाद के होते हुए अपने खर्चों के लिए या अपनी अयाशियों को पूरा करने के लिए अपने पैसे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करके बेफिक्र हो जाते हैं कि हर माह एक माकूल रकम जो असल में सूद है इसमें मिल रही है। ऐसे बुजुर्ग खवातीन और हज़रात से मेरा एक सवाल है, क्या आपने गौर किया आपकी औलाद, खासकर औलाद नरीना, जिसकी ख्वाहिश आप सब ने की, वो क्यों बुढ़ापे में आपको नहीं पूछती? क्यों आप मजबूर हैं कि अपनी जमा पूंजी किसी और के काम में इन्वेस्ट कर दें? अगर आप उसके इन्वेस्ट कर उसके नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक हैं फिर तो ये जायज़ है, लेकिन अगर आप एक ख़ास मुकर्ररा जो भी आप लोगों ने मुकर्रर कर रखी है शरह, उसके मुताबिक आप उससे कुछ पर मंथ वसूल करती हैं तो वो सूद है। तो जनाब, अपनी कमाई उस औलाद को खिलाए गए नवालों पर ज़रूर कीजिएगा, गौर ज़रूर कीजिएगा जो आपने अपनी औलाद को खिलाए हैं। अगर माल हराम से उनकी परवरिश हुई होगी तो आपकी औलाद हलाल की कैसे हो जो आपको फ़ायदा दे? कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी भी ऐसी ना आई जिसको देखकर इन्होंने इबरत पकड़ी हो और गफलत और सरकशी से बाज आ गए हों।
सद अफसोस, आप अपने खानदान में, अपने अजीज़ व क़ारिब में, अपने गली मोहल्ले, शहर, गांव, ज़िला और अपने शहर में ऐसी बहुत सी मिसालें देखते या सुनते होंगे जिनका अंजाम हराम की वजह से बुरा हुआ, लेकिन असर किसने लिया? बहुत से लोग पैसे की हवस में इतना आगे निकल जाते हैं कि वो चाह कर भी इस दलदल से आगे नहीं निकल पाते। बाज लोग सोचते हैं बस एक अच्छा आलीशान घर बना लें, फिर हराम और नाजायज ज़राए छोड़कर शराफत की ज़िंदगी बसर करेंगे। जब ये ख्वाहिश पूरी होती है फिर कोई नई दौड़ लग जाती है। इंसानी ख्वाहिशात का घड़ा कभी नहीं भर सकता। एक जवान इंसान अपनी जवानी में तौबा ना करे, वो सारी उम्र हराम ज़राए से आमदनी हासिल करता रहे, तो बुढ़ापे में जाकर तौबा करके वो सोचता है कि चलो खलासी हो गई, तो जनाब बुढ़ापे में की गई तौबा शायद कबूल ना हो सके, क्योंकि जो हराम आपने अपनी नई नस्ल के मुंह में डाला है अब उसका असर शुरू हो चुका होगा। आपकी वही औलाद और आपकी वही जोजा जो आपके पैसे पर इतराती थी और फखर से अयाशियों में मुबतला थी, अब आपको एक जिंदा लाश की तरह ट्रीट करेगी। जवानी में की गई तौबा और हराम से कमाई गई दौलत सदका कर देना, और वो भी सवाब की नीयत के बगैर, शायद आपके आखिरी अयाम में और आखिरत में आपको कुछ सुकून दिला सके। लेकिन सद अफसोस, बेशुमार ख्वाहिशात, चापलूस लोगों के झुरमट और खुद को ज़मीनी खुदा समझने वालों का अंजाम निहायत भयानक और इबरतनाक ही होता है। बहुत से लोग आखिर उम्र में सूद से बाज आ जाते हैं, लेकिन इतना हौसला नहीं होता कि सूद से जमा किया गया माल किसी गरीब के हवाले कर दें ताकि तौबा कबूल हो जाए, बल्कि उसी माल से कोई हलाल काम करते हैं। तो हराम माल से हलाल कैसे सवाब देगा या कैसे फायदा मंद होगा? अल्लाह को धोखा देने वाले किस खुशफहमी में मुबतला हैं कि बता, जो कुछ किया वो भुगतना तो पड़ेगा, चाहे दुनिया में करो या आखिरत में। हराम खाने वालों को हम देखते हैं कि अल्लाह और ज़्यादा नवाजता है, यानी वो दुनिया में बहुत सी आसाइशों के मज़े लूट कर अपनी हवस पूरी कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, नित नई कारें, बेशुमार दौलत के अंबार देखकर सादा लोग इनसे मारूफ हो जाते हैं और ये सवाल करते हैं कि अगर वो हराम कमा रहा है तो अल्लाह इन्हें इतना क्यों नवाज रहा है। तो नाज़रीन, हलाल हमेशा थोड़ा रहता है और हराम हमेशा ही ज़्यादा होता है। आप कभी गौर करें, कुतिया एक वक्त में बेशुमार बच्चों को जन्म देती है और बकरी एक या दो बच्चों को। बरकत बकरी में है और फायदा भी, ना कि कुत्ते में, बल्कि कुत्ता रखने से उल्टा घर में नहुसत होती है। अल्लाह पाक का इरशाद है, हराम और हलाल कभी बराबर नहीं है, अगरचा हराम की कसरत तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। नाजरीन, यही तो इम्तिहान है, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। हम सब का चाहे जोन सा भी शोबा जिंदगी हो, आप गौर करें, हराम हलाल के मुकाबले में ज्यादा ही होगा, ताकि शैतान आपको वर्गला सके और सीधे रास्ते से भटका सके, आप इसके धोखे में आकर अपनी आखिरत तबाह कर लें। आजकल के जदीद दौर में हर इंसान दूसरे से मादी तौर पर आगे निकलने की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है। बहुत कम लोग अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए अपनी सफ़ेद पोशी का भरम अपनी हलाल कमाई के जरिए रखे हुए हैं। बहुत से दीनी घरानों में भी दौलत को जोड़ने और उनका दौलत इकट्ठी करने और उनका दीन सिर्फ दिखावे की हद तक महदूद रह गया है, यानी वो भी दौलत कमाने की दौड़ में लग गए हैं। वो अल्लाह के काम के एक हिस्से को मानते और एक से इनकारी हैं। जिससे फायदा लगे उस पर अमल करते हैं और जिसमें नुकसान का अंदेशा हो उसके लिए हजारों बहाने और मनगिरत फतवे पेश करते हैं। जो कुरान में अल्लाह ने कह दिया सो कह दिया, उसको मनो अन कबूल करना होता है। जना हराम है, शराब हराम है, सूद अल्लाह से जंग है, लेकिन नाम नेहाद सियासी लीडरान, नाम नेहाद मुफ्ती और मौलाना हजरात ने जना तक को जायज़ कहने और साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सूद तो एक आम सी बात है। यही तर्ज अमल बनी इसराइल का भी था, वो पूरी तौरात पर अमल करने के लिए तैयार नहीं थे। अब यही मसला मुसलमानों का भी है। बहुत से लोग अपने हराम के पेशे को हलाल साबित करने पर तुले होते हैं, तो इन लोगों को सोचना होगा कि वो दुनिया खरीद रहे हैं या आखिरत। दुनिया तो सवर जाएगी, चाहे 100 साल की जिंदगी हो, लेकिन इस हराम का असर उनकी नस्लों तक को भुगतना पड़ेगा। एक रोज हम भी ज़ईफ हो जाएंगे, एक रोज हम भी जाग हो जाएंगे। ये उम्र तबई है मगर है कितनी, जागे थे सुबह शाम को सो जाएंगे। नाज़रीन, ईमान बिल गैब से मुराद अल्लाह को देखे बगैर इस पर ईमान लाना है। हम अल्लाह पर ईमान तो ले आते हैं,
لیکن اس کے احکامات کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے انکاری ہوتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کے دروازے پر آنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی والی مثال ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے جو جوانی میں حرام پہنتے، اوڑھتے اور کھاتے ہیں اور بڑھاپے میں اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، پر اس حرام مال کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، مزید کمانے سے توبہ کر لی، جوانی میں حرام کماتے رہو، پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلاتے رہو، 5 حج اور 10 عمرے کرتے رہو اور اس سے اللہ سے حرام کو حلال ثابت کرنے کا سرٹیفکیٹ سمجھ لو۔ جبکہ ایمان بالغیب کا حال یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، تم میری نظروں سے آسمان کے پردے ہٹا کر جنت اور جہنم بھی دکھا دو تو میرا ایمان اور یقین میں ذرا برابر اضافہ نہ ہوگا، یعنی بغیر دیکھے ہی پختہ یقین ہے۔ ناظرین، اگر ہمارا ایمان اور یقین اتنا نہیں بنتا تو اتنا تو بن سکتا ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین کر کے حرام چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں۔ برائی کو صرف برائی سمجھنا ہی کافی نہیں، برائی کو برائی کہنا، برائی کے خلاف بولنا، لکھنا اور حادثے سے ختم کرنا بھی جہاد میں ہی شامل ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود کسی برائی میں مبتلا نہ بھی ہوں، لیکن اپنے ارد گرد اپنے عزیز رشتہ داروں کی برائی اور غلط کام کی روش پر اسے سمجھانے کی بجائے اس سے اپنے تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے اپنی لبوں کو سی لیتے ہیں اور ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ کو فخر کی بات سمجھتے ہیں، ان کی دعوت اور طعام کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم میری امت کو اس حال میں دیکھو کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ تو جناب، جہاں حرام رزق کھانے والے کو گناہ مل رہا ہے، وہاں حرام کی کمائی کا جانتے ہوئے اس گھر میں کھانا اور پانی پینا بھی حرام ہے۔ اگر ایسے کسی عزیز یا دوست احباب کے گھر میں آپ کو دعوت پر مدعو کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آیا اس گھر میں اس حرام ارننگ کی جگہ کوئی اور حلال ذریعہ سے کمایا گیا پیسہ بھی آ رہا ہے تو آپ کا کھانا جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر صرف حرام کی کمائی ہی آ رہی ہے اور آپ کا اپنا بھائی، کزن، دوست یا کوئی اور رشتہ دار آپ کو اس کے ساتھ اس کے گھر میں شرکت کرنی اس کی دعوت میں ضروری ہے، تو آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے رشتہ داری کے ٹوٹنے کے ڈر سے وہاں حرام کھا کر اپنے لیے حرام مت اکٹھا کیجیے۔ آپ کسی کا دل جوڑنے کے لیے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، لیکن بالفرض آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے یا کھانا مجبوری ہے تو آپ اس نیت سے اور صاحب خانہ کو بتا کر کہ جو میں کھاؤں یا پیوں گا میں وہ اس شخص جو یہ کما رہا ہے اس کی طرف سے صدقہ کر دوں گا۔ صرف اس صورت میں وہاں کھانا جائز ہوگا۔ جتنے بھی کھانے آپ نے کھائے آپ اس کی مالیت کے مطابق کسی ضرورت مند کو رقم صدقہ کر دیں، لیکن جس کی کمائی کا کھایا اس سے بتانا ضروری ہوگا۔ اب یاد رکھیں، گناہ کرتے وقت یہ مت سوچیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ آپ جان بوجھ کر گناہ کرو اور معافی کر لو، معافی کی پہلے سے ہی طلبگار رہو، ایسا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، ہر وہ چیز یا ذریعہ انکم جو آپ کے ملکی قانون کے متصادم ہو یا شرعی قانون کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔ کسی کا حق چھیننا، رشوت لے کر کسی کا جائز یا ناجائز کام کرنا، زنا کے اڈے چلانا یا اس میں معاونت کرنا، بارودی مواد کی غیر قانونی فروخت، ایسی ممنوع اشیاء کی خرید و فروخت یا تیاری جو انسانی جسم کے لیے مہلک ہوں، غیر قانونی طریقے سے روپے پیسے کی ٹرانزیکشن، ہنڈی کا کاروبار، پیسے لے کر یا دے کر کسی اہل طلبہ کا حق مارنا، بہن یا بھائی کی جائیداد غبن کرنا، چوری، ڈکیتی، راہزنی، یہ سب حرام کمائی کے ذرائع ہیں۔ یاد رکھیں، حرام کی کمائی آپ کی شکل نہیں بگاڑتی، البتہ آپ کی نسل ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ایسی نہ آئی جس کو دیکھ کر انہوں نے عبرت پکڑی ہو اور غفلت اور سرکشی سے باز آ گئے ہوں۔ جب سے زمین بنی ہے آج تک ایک انسان بھی اس کی گود میں ایسا نہیں پلا جس نے غفلت اور اغراض کر کے زندگی پائی ہو اور اللہ کے قانون کو توڑ کر خوشحالی اور مراد حاصل کی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ تم زہر کھا رہے ہو اور امیدوار ہو کہ تمہیں زندگی بخش دی جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں سنا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً قوم عاد، قوم سمود،
اصحاب مدین اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے اور راہ حق کی نشانیاں انہیں دکھائیں، لیکن انہوں نے بدعملیوں کی راہ اختیار کی اور اس کی پاداش میں مٹا دیے گئے۔ سو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن ان بدبختوں نے خود ہی اپنی ہلاکت چاہی۔ ناظرین، ہم آخر الزمان میں داخل ہو چکے ہیں، جانے کب، کہاں اور کیسے سب ختم ہو جائے۔ جو اعمال ہم کر چکے سو کر چکے، جو چند سال، دن، مہینے بچے ہیں اس کو غنیمت جانیں۔ جو گناہ سرزد ہو گئے ان کی معافی طلب کریں، اپنی غلطیوں کو جہاں تک ممکن ہو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سب آپ کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن اگر توبہ دکھاوے کی ہے تو یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کی سوئیاں تیزی سے بدل رہی ہیں، آپ اپنے گناہوں میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ راہ راست دکھانے والوں کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی رنگینی ایک دن اختتام پذیر ہو جائے گی، رہ جائے گی تو صرف پچھتاوے کی سوچ۔ ناظرین، ہر خواہش پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر حق اور حلال کا راستہ اپنایا جائے تو ایسا خزانہ ملتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، اور ایسی ہدایت ملتی ہے جس کے بعد گمراہی نہیں رہتی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر کر حرام سے کمائی گئی دولت بغیر ثواب کی نیت کے ضرورت مندوں میں بانٹ دیں اور اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ ٹرن بیک ٹو اللہ۔ ناظرین، ہر ایک اپنا نظریہ فکر اور سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ میں نے بہت احتیاط اور تحقیق کے بعد حرام کے موضوع پر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو پر لائک اور اس پر کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو حق اور حلال کی روزی کی توفیق عطا کرے اور حرام کے لقمے سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ۔